क्या आपने कभी महसूस किया है कि सामने वाला शख्स कुछ छुपा रहा है? वो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आपके दिल ने फौरन कहा, नहीं, कुछ तो गलत है। सोचें, अगर आप इंसानों को सिर्फ देखकर पढ़ सकें, अगर आप समझ सकें कि कोई झूठ बोल रहा है, दिफाई है या खरा, तो आप अपनी जिंदगी के हर रिश्ते और हर मौके पर कामयाब हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैट्रिक किंग की शहराए आफाक किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में। ये किताब आपको बताती है कि कैसे हम बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात और छोटे जेस्चर्स से लोगों के जज्बात और इरादे समझ सकते हैं। पैट्रिक किंग ना सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी मुसन्निफ हैं, बल्कि सोशल स्किल्स कोच भी हैं। उनकी किताबें हकीकी ज़िंदगी, साइंसी तहकीक और इंसानी तजुर्बे पर मबनी हैं। तो आएं, सीखते हैं इंसानों को पढ़ने का ये फ़न, क्योंकि लफ्ज़ झूठ बोल सकते हैं, मगर जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। चैप्टर 1, ओपननेस, खुलेपन के इशारे। कभी आपने देखा है कि कोई शख्स बात करते हुए अपने हाथ खुले रखता है? ये छोटी सी हरकत एक बड़ी बात बताती है, ईमानदारी और एतमाद। खुले हाथ। जब कोई शख्स आपसे बात करते हुए अपने हाथों की हथेलियां ऊपर रखता है, ये कहता है मेरी बात में कोई छुपाव नहीं। जैसे बच्चा जब सच बोलता है तो हाथ खुले रखता है। कोट या जैकेट खोलना। तहकीक से मालूम हुआ कि जो लोग मुलाकात के दौरान अपनी जैकेट या कोट के बटन खोल देते हैं, वो ज़्यादातर आपकी बात से मुत्तफिक होने के करीब होते हैं। अगर आप नेगोशिएशन में हैं और दूसरा शख्स कोट खोल दे, बात तकरीबन बन गई है। कुर्सी के किनारे बैठना। जब कोई शख्स गुफ्तगू में दिलचस्पी लेता है तो वो आगे झुक जाता है। ये पोस्चर बताता है कि वो सुनने और सीखने के मूड में है। सोचें, आप किसी इंटरव्यू में हैं, इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराकर थोड़ा सा आगे झुकता है। यही लम्हा है जब आपका जवाब असर छोड़ने वाला है। अब सवाल यह है, अगर ओपननेस का अंदाज बदल जाए तो क्या होता है? चलिए देखते हैं डिफेंसिवनेस के इशारे। चैप्टर 2, डिफेंसिवनेस, दिफाई रवैया। जब कोई शख्स बात के दौरान अपने बाजू सीने पर बांध लेता है तो समझ लें वो दिफा में है, मैं महफूज रहना चाहता हूं। ये जेस्चर पूरी दुनिया में एक ही मतलब रखता है, मैं बंद हूं, मुझे मत छेड़ो। मिसाल, किसी मीटिंग में आपने दलील दी और सामने वाले ने फौरन बाजू बांध लिए। ये उसका साइलेंट सिग्नल है कि अब वो सुनना नहीं चाहता। इस लम्हे टोन बदलें, सवाल पूछें या बात हल्की करें। दिफाई दीवार को नरमी से तोड़ा जा सकता है, दबाव से नहीं। ऑब्जर्वेशन। अगर ग्रुप में 2 लोग डिफेंसिव पोज इख्तियार कर लें तो बाकी सब भी रफ्ता रफ्ता वैसा ही करने लगते हैं। आप इसे ग्रुप साइकोलॉजी ट्रिगर कह सकते हैं। अब जब हमें मालूम हो गया कि लोग कब बंद हो जाते हैं, चलें देखते हैं कब वो सोच में डूब जाते हैं। चैप्टर 3, इवैल्यूएशन, तशखीस या सोचने के इशारे। जब कोई शख्स अपना हाथ ठोड़ी पर रखे, उंगली गाल के किनारे पर और नजरें नीची, तो समझ लें वो गहरी सोच में है। डार्विन ऑब्जर्वेशन, सिंप्लीफाइड। डार्विन ने देखा कि इंसान या जानवर जब किसी दिलचस्प चीज पर गौर करते हैं तो वो सर हल्का सा झुका लेते हैं, जैसे हाँ, ये बात अहम है। इशारे। अगर सर हल्का झुका हुआ और आंखों में ध्यान है, वो दिलचस्पी ले रहा है। अगर सर सीधा हो और नजरें इधर-उधर, बोर्डम या डिसइंटरेस्ट। बार बार सीलिंग, घड़ी या दरवाजा देखना, अब बस करो, मैं जाना चाहता हूं। अगर आप स्पीकर हैं और ये सिग्नल्स देखें तो अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करें या नया जाविया लाएं। अब अगला मरहला है सस्पिशन एंड सीक्रेटिवनेस, जहां चेहरे और जिस्म के इशारे आपको बताते हैं कि कोई कुछ छुपा रहा है। चैप्टर 4, सस्पिशन एंड सीक्रेटिवनेस, शक और राजदारी के इशारे। क्या आपने कभी किसी को बात करते हुए नाक रगड़ते या चेहरा छुपाते देखा है? ये अक्सर सच छुपाने या झूठ बोलने का गैर शऊरी इशारा होता है। जिस्म का रुख दरवाजे की तरफ। अगर कोई अचानक अपना जिस्म इस तरह मोड़ ले कि पांव दरवाजे की तरफ हों, तो वो दिल ही दिल में जाना चाहता है। कॉन्वर्सेशन खत्म करने की ख्वाहिश यही सिग्नल देता है। नाक को छूना या रगड़ना। ये सिर्फ इच नहीं। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम झूठ बोलते हैं या झूठ सुनकर बेचैन होते हैं तो हमारा जिस्म माइक्रो हरकत से स्ट्रेस रिलीज करता है। एक तालिब इल्म से प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुमने नई किताब पढ़ी? तालिब इल्म ने नाक रगड़कर कहा, जी, बहुत अच्छी थी। प्रोफेसर मुस्कुराकर बोले, सच बताओ, तुमने चंद सफ़ात से ज्यादा नहीं पढ़े, है ना? और वही सच था।
ہاتھ منہ کے قریب رکھنا یا بات کے دور بیٹھنا، یہ نروسنس اور سیکریسی کی علامت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ڈسٹنس بنا رہا ہے یا ہاتھ منہ پر رکھے ہے تو سافٹ اپروچ اپنائیں، اسے کمفرٹیبل محسوس کرائیں۔ اب جب ہم جان گئے کہ لوگ کب راز چھپاتے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں کب وہ تیار ہوتے ہیں، یعنی ریڈینس کے اشارے۔ اگلے حصے میں آپ سیکھیں گے کہ لوگ تیاری، یقین دہانی، تعاون، مایوسی اور اعتماد کے اشارے کیسے دیتے ہیں۔ چیپٹر 5 ریڈینس، تیاری کے اشارے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو پورے اعتماد سے کھڑا ہو، ہاتھ ہپس پر رکھے، سینہ سیدھا اور آنکھوں میں چمک؟ یہ پوسچر ایک بات صاف بتاتا ہے، یہ شخص تیار ہے۔ ہاتھ ہپس پر رکھنا، یہ سب سے واضح ریڈینس سگنل ہے، چاہے کھلاڑی کھیل سے پہلے کھڑا ہو یا کسی میٹنگ میں شخص اپنے الفاظ پر زور دے رہا ہو۔ یہ حرکت کہتی ہے میں ایکشن لینے کو تیار ہوں۔ کرسی کے کنارے جھکنا، جب کوئی آگے جھک کر بات سن رہا ہو یا کچھ خریدنے سے پہلے تھوڑا سا چیئر ایج پر آیا ہو تو سمجھ لیں وہ فیصلے کے قریب ہے۔ اگر آپ سیلز مین ہیں اور آپ دیکھیں کہ گاہک کرسی کے کنارے آ گیا ہے تو اب آخری پچ بولنے کا وقت ہے۔ ہاتھ میز کے کنارے پکڑنا، یہ جیسچر کہتا ہے میری بات سنو، اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اتھارٹی اور انگیجمنٹ دونوں کا ملا جلا سگنل ہے۔ کسی دفتر میں جونیئر نے سینئر سے کہا کیا آپ مجھے نوکری سے نکالیں گے؟ میں خود ریزائن دیتا ہوں، اور وہ بھی ہاتھ میز کے کنارے رکھے ہوئے۔ یہ پوسچر پیور ڈٹرمنیشن دکھاتا ہے۔ اب جب ہمیں سمجھ آ گیا کہ لوگ کس طرح تیاری ظاہر کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے یقین دہانی یا ری ایشورنس تلاش کرتے ہیں۔ چیپٹر 6 ری ایشورنس، یقین دہانی کے اشارے۔ کبھی آپ نے کسی شخص کو انگوٹھے رگڑتے دیکھا ہے یا بات کرتے کرتے قلم منہ میں لے لیا ہو؟ یہ سب اطمینان یا ری ایشورنس کی طلب کے اشارے ہیں۔ انگوٹھے رگڑنا یا ہاتھ مروڑنا، یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب شخص غیر یقینی یا دباؤ میں ہو، وہ اندر سے اپنے آپ کو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ چینی یا قلم کو منہ میں رکھنا، یہ سب کانشیس کمفرٹ جیسچر ہے، دماغ کو ٹیمپریری سکون دینے کی کوشش۔ چھوٹے اشارے بچوں اور نوجوانوں میں، جیسے تھم سکنگ یا نیلز کا کاٹنا، یہ انورڈ اینگزائٹی یا ری ایشورنس کی علامت ہیں۔ ایک خاتون میٹنگ میں بیٹھیں اور اپنی انگلیوں سے رنگ گھماتی رہیں۔ میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے کہا میں تھوڑی اینکشس تھی، اس کا جسم پہلے ہی بتا چکا تھا۔ ایسے شخص کو جینٹل اپروچ دیں، سیدھا سوال کریں آپ کمفرٹیبل ہیں نا؟ یہ ایک لمحے میں انوائرنمنٹ بدل سکتا ہے۔ اب جب انسان کو یقین مل جاتا ہے وہ کوآپریشن یعنی تعاون کے لیے تیار ہوتا ہے۔ چیپٹر 7 کوآپریشن، تعاون کے اشارے۔ جب کوئی شخص واقعی آپ کے ساتھ ہے، اس کے جسم کے اشارے بدل جاتے ہیں۔ وہ کھل جاتا ہے، جھک کر سنتا ہے اور اوپن جیسچرز اختیار کرتا ہے۔ کرسی کے کنارے جھکنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص دلچسپی لے رہا ہے اور فلی اٹینٹیو ہے۔ ہاتھ کھلے رکھنا، بازو نہ باندھنا، یہ اوپننس اور کوآپریشن کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کوٹ کھولنا یا جیب سے ہاتھ نکالنا، یہ انکانشیس ایکٹ ہے، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ سر ہلکا جھکانا، یہ سافٹ سپورٹیو سگنل ہے کہ وہ شخص سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ ایک نیگوسیشن میں بائر نے کہا آپ کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، اور اسی وقت اس نے کوٹ کا بٹن کھولا اور تھوڑا آگے جھکا۔ یہ سائن تھا کہ وہ ڈیل کے لیے تیار ہے۔ ایسے جیسچرز دیکھتے ہی اپنی بات کلیئر اور کانفیڈنٹ انداز میں رکھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شاید کا جواب ہاں بن سکتا ہے۔ لیکن ہر وقت کوآپریشن نہیں رہتا، کبھی کبھار فرسٹریشن سب کچھ بدل دیتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں فرسٹریشن کے اشارے۔ چیپٹر 8 مایوسی اور دباؤ کے اشارے۔ مایوسی ہمیشہ لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہاتھ، آنکھیں اور پوسچر سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ہاتھ سختی سے پکڑنا، یہ سب سے عام فرسٹریشن سگنل ہے۔ جب بات یا صورتحال ہمارے قابو سے نکلنے لگے تو ہم اپنے ہاتھ ٹائٹلی کلاسپ کر لیتے ہیں۔ جسمانی تضاد، باڈی کانٹرڈکشن، جب شخص زبانی طور پر کہے میں ٹھیک ہوں
مگر اس کے ہاتھ کلینچڈ، چہرہ سخت اور پاؤں ڈیفینسو موڈ میں ہوں تو سمجھ لیں اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ جارحانہ اشارے، اگریسو جیسچرز، جیسے کسی کا مٹھی ہلانا یا ایک قدم آگے بڑھانا، یہ وارننگ سائنز ہیں کہ وہ سٹریس میں ہے اور کنٹرول کھو سکتا ہے۔ ایک ڈیبیٹ میں ایک شخص کام لہجے میں کہہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات، لیکن اس کے ہاتھ ٹائٹلی کلاسپ تھے۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں بول پڑا کیونکہ اس کا جسم پہلے ہی چیخ رہا تھا، میں ناراض ہوں۔ فرسٹریٹڈ شخص کو ریزن سے نہیں، رحم اور نرمی سے ہینڈل کریں۔ کام ٹون اور تھوڑا سائلنس اکثر سب سے بہتر جواب ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ایک دلچسپ موڑ پر۔ جب مایوسی ختم ہو تو پیدا ہوتا ہے اعتماد، کانفیڈنس۔ چیپٹر 9 کانفیڈنس یعنی اعتماد کے اشارے۔ اعتماد وہ زبان ہے جو بغیر الفاظ کے بولتی ہے۔ یہ پوسچر، ایکسپریشنز اور جیسچرز میں چھپا ہوتا ہے۔ سٹیپلڈ ہینڈز یعنی ہاتھوں کو جوڑ کر گھنٹی کی شکل دینا، یہ کلاسک کانفیڈنس جیسچر ہے۔ یہ پوسچر کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فیٹ آن ڈیسک یا باڈی اونرشپ جیسچرز، جب کوئی اپنی جگہ پر ریلیکس ہو کر بیٹھے یا اپنی چیزوں کو پوزیسو انداز میں چھوئے تو یہ اتھارٹی اور ڈومیننس کی علامت ہے۔ سیدھی کمر، کھلے کندھے، اسٹیڈی وائس، یہ تین چیزیں ہمیشہ کانفیڈنٹ لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ کسی میٹنگ میں ایک شخص نے کہا، میں یہ فائنل ڈیسیژن ہے، اور اس نے انگلیوں کو سٹیپل بنایا۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی کیونکہ پوسچر بول چکا تھا، الفاظ صرف رسمی تھے۔ خود اعتماد بننا چاہتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے کمر سیدھی رکھیں، کندھے ڈھیلے مگر کھلے، اور ہاتھ جوڑ کر بات کریں۔ آپ کا جسم آپ کی بات کو وزن دے گا۔ اب اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے وہ اشارے جو انسان کے اندر کے خوف، ضبط، اداسی اور قبولیت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی دل کے وہ راز جو لفظوں سے نہیں، جسم سے بولتے ہیں۔ چیپٹر 10 نروسنس، نروس ہونے کے اشارے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے آنکھیں نہیں ملا رہا، یا بار بار منہ کے پاس ہاتھ لے جا رہا ہے؟ یہ سب نروسنس کے چھپے ہوئے اشارے ہیں۔ ہاتھ منہ کے پاس رکھنا یا چہرہ چھپانا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے الفاظ پر یقین نہیں رکھتا یا کسی بات سے شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ جسم بولتا ہے، میں ایکسپوژر سے ڈرتا ہوں۔ بات کے دوران فاصلہ رکھنا، اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران تھوڑا پیچھے ہٹ جائے یا بات کرنے کے بجائے سر ہلائے تو سمجھ لیں وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ پینٹس یا کپڑوں کو کھینچنا، یہ ایک کم معلوم مگر طاقتور سگنل ہے۔ جب کوئی شخص ڈیسیژن کے قریب ہو مگر انشور ہو تو وہ بار بار اپنے کلوتھز ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ایک گاہک دکان میں آیا، چیزیں دیکھتا رہا، پھر بار بار اپنی جیب سیدھی کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے خریداری کر لی، یعنی جسم پہلے فیصلہ کر چکا تھا، دماغ صرف فالو کر رہا تھا۔ جب کوئی شخص نروس ہو تو اسے سپیس دیں۔ خاموشی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، دباؤ میں نہیں۔ اور اب آتے ہیں سیلف کنٹرول کی دنیا میں، جہاں انسان اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھتا ہے۔ چیپٹر 11 سیلف کنٹرول، خود پر قابو پانے کے اشارے۔ انسان کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے، جب دل کچھ کہے مگر زبان خاموش رہے، اور یہ خاموشی اکثر جسم کے اشاروں میں نظر آتی ہے۔ ہاتھ پیچھے باندھنا اور کلائی پکڑنا، یہ کلاسک جیسچر ہے خود پر قابو پانے کا۔ یہ پوسچر اکثر ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو کسی دباؤ یا غصے میں بھی کول رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینکلز بند رکھنا یا ہاتھ ٹائٹلی کلاسپ کرنا، یہ وہ پوسچر ہے جو ہم ناخوشگوار حالات میں اپناتے ہیں، جیسے ڈینٹسٹ کے سامنے بیٹھا مریض، ہیلز کلوز، ہاتھ مضبوطی سے پکڑے۔ گردن یا سر کے پچھلے حصے کو رگڑنا، یہ سگنل ہوتا ہے کہ شخص اندر سے ٹینشن میں ہے مگر خود کو قابو میں رکھ رہا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران امیدوار نے مشکل سوال سنا، مسکرایا مگر ساتھ ساتھ اپنی کلائی پکڑ لی۔ وہ کام نظر آ رہا تھا مگر جسم کہہ رہا تھا، میں دباؤ میں ہوں۔ سیلف کنٹرول جیسچرز دیکھ کر جلدی فیصلہ نہ کریں، یہ بھی ایک دفاعی عمل ہے، اور وقت دینے سے اکثر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سیڈنس،
उदासी की, जहां जिस्म के इशारे दिल के एहसासात को जाहिर करते हैं। चैप्टर 12 सैडनेस, उदासी और मायूसी के इशारे। उदासी बोलती नहीं, सिर्फ जाहिर होती है। चेहरे के तासुरात, आंखों की चमक और जिस्म की पोस्चर, ये सब मिलकर इंसान के अंदर की कहानी सुनाते हैं। सर हाथ पर रखना, नजरें नीची, ये बोर्डम या इमोशनल फटीग की अलामत है। अक्सर हम लाशऊरी तौर पर ऐसा तब करते हैं जब जिंदगी या गुफ्तगू हमें मुतासिर नहीं करती। खाली निगाह, ब्लैंक स्टेयर, जब कोई आपको देख रहा हो लेकिन महसूस न कर रहा हो, यह है इमोशनल डिस्कनेक्शन। आंखें झपकना कम हो जाता है, चेहरे पर लाइफ नहीं रहती। आंखों में नींद या ड्रूपिंग आईलिड्स, ये सैडनेस या होपलेसनेस का सटल सिग्नल है। एक खातून ने कहा, मुझे लगता है मेरे शौहर मुझे नहीं सुनते। जब वो ये बोली, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खालीपन आ गया। ये वो लम्हा था जहां अल्फाज खत्म मगर एहसास बोल उठा। जब आप ऐसे जेस्चर्स देखें, एडवाइस नहीं, एम्पैथी दें। सिर्फ एक जुमला, मैं समझ सकता हूं, काफी होता है। अब आखिरी बाब, एक्सेप्टेंस, कबूलियत। ये वो मकाम है जहां दिल और ज़हन एक साथ हाँ कहते हैं। चैप्टर 13 कबूलियत के इशारे। कबूलियत सिर्फ अल्फाज में नहीं, जिस्म के रवैये में भी झलकती है। हाथ दिल पर रखना, ये सबसे कदीम जेस्चर है लॉयल्टी, ऑनेस्टी और सपोर्ट का। यही पोस्चर रोम के सिपाहियों से लेकर आज के वादों तक एक जैसा रहा है। कंधे पर हाथ रखना या किसी को छूना, ये एक नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जेस्चर सिर्फ अग्रीमेंट नहीं बल्कि कंफर्ट भी देता है। जेंटल आई कांटेक्ट और मुस्कुराहट, ये छोटे सिग्नल्स एक्सेप्टेंस की खामोश जबान है। जब आप कोई बात दिल से कहते हैं और दूसरा शख्स आहिस्ता से सर हिलाकर मुस्कुरा दे, समझ लें दिल से हाँ मिल गई है। ये इशारे सिर्फ दूसरों में तलाश न करें, खुद में भी पैदा करें ताकि लोग आपके करीब महसूस करें। अब आपने जान लिया कि इंसानी जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। ये हर एहसास, हर सोच, हर जज्बा किसी न किसी हरकत में जाहिर कर देता है। अगर आप इन इशारों को पहचानना सीख जाएं तो आप न सिर्फ दूसरों को समझ सकेंगे बल्कि अपनी जिंदगी में ताल्लुकात, कारोबार और एतमाद को नई सतह पर ले जा सकेंगे। याद रखें, अल्फाज दिल बदलते हैं मगर इशारे रूह छूते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से नई सच्चाइयाँ सीख सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा जेस्चर आपके लिए सबसे दिलचस्प या चौंकाने वाला था। दोबारा मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखें, देखना सीखें क्योंकि हर इंसान एक किताब है।